YB saya fanbase YB sebenarnya. Okay. Sebab saya ingat fanbase semua dah hilang dah sekarang. sebab saya tengok YB memang seorang yang rasional dan dinamik lah mengikut keadaan semasa. Jadi saya ada satu nak dapatkan pandangan YB. Yang saya tahu EPO ni sebab saya baru masuk ke EPO sejak daripada tahun lepas. Jadi yang saya tahu EPO ni telah diwujudkan sejak Merdeka 1997. Jadi dia diwujudkan untuk merangka dan menggubal dasar-dasar penting kerajaan lah, seperti DEB, DPN, dasar penswastaan. Dan sekarang dia telah sampai sekarang dah jadi kementerian. Jadi saya lihat kementerian lain seperti Kementerian Kewangan dia ada transformasi dalaman, yang mana dia buat transformasi atau reformasi ni untuk memberi perkhidmatan yang lebih cekap kepada stakeholder dia. Jadi soalan saya, adakah Kementerian Ekonomi akan membuat juga transformasi dalaman yang lebih bersistematik supaya kita boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder kita? Sebab saya fikir kalau kita ada organisasi yang lebih bersistematik dan fokus, sumber manusia dia akan jadi lebih selesa untuk bekerja dan memberi perkhidmatan yang efektif dan produktif, dan seterusnya perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada stakeholder. Itu soalan saya. Ya, maaf YB kira soalan saya tak ada asas. It's okay. Terima kasih YB. Di soal tanya soalan ni kan, as I grow older in my functions in previous positions semua lah kan, there is this one important lesson that I learn about questions. Sebab itu dia tak ada, there's no such thing as stupid questions lah. Sebab as you grow more senior in your role, mustahil you tahu semua. It's impossible for you to do your job kalau you rasa you tahu semua. So a good differentiation antara a good boss and a bad boss ialah dengan soalan-soalan yang dia tanya. Sebab a good boss usually just knows what questions to ask, then dia tahu kalau salah jawab tu memang kau kantoi. Kan? So I think even as I was growing up in my career in the past, I tell a good boss from a bad one from the quality of questions that he or she asks. Because dia mungkin tak tahu detail, but he knows enough where to probe to get the full picture. Jadi sebab itu, selain daripada skill menjawab, sebenarnya skill yang besar juga yang tak ditekankan dalam kerjaya ialah skill bertanya soalan. So it's very important to have questions, and you do not build your skill in probing the right questions unless you ask questions from a young age. Baik, soalan tadi tentang transformasi dan apa yang kita nak buat secara dalaman. I think is an ongoing process that we will eventually come to. Cuma saya masuk dalam keadaan yang kita ada keperluan mendesak dalam banyak perkara. Jadi the choice that I have to go through dengan KSU, dengan TKSU dan kepimpinan agensi is this. Kita kena prioritize dan mengambil pendekatan bahawa we cannot do things sequentially. Kita tak boleh kata okay, kita kena buat yang ini dulu, dah selesai yang ini dulu, kita buat yang ini sebab keadaan dan tuntutan negara dan di luar sana tak bagi ruang itu kepada kita sebenarnya. Kita perlu percepatkan semua dasar-dasar dan kita kena buat, tak kisahlah kita ada masalah ke ataupun kita kekurangan, memang kita serba kekurangan, tapi kita kena buat because it cannot wait kan. Cuma ada beberapa kaedah bagaimana transformasi ataupun optimization ataupun
orang kata improvement, organizational improvement kita boleh buat. Satu ialah cara dulu yang mana ada konsultan ke, ada orang datang, dia pun buat kajian, lepas tu dia kata yang sana kena potong, kena buat yang ini, gini-gini, dia dapat report tebal ni, ambil masa 2 tahun untuk kamu buat. Satu lagi ialah apa yang kita buat sekarang lah, maksudnya kita terus berlari, adalah sakit kaki kat sana, semput kat sini dan sebagainya, air tak ada tengah jalan, but as we go along, kita notice beberapa perkara yang kita kena perbaiki, ada yang boleh diperbaiki dengan segera, ada yang akan ambil masa sedikit lama kan. Organizationally, pandangan saya di luar sana pun, more and more organizations, private or public sectors out there takes the on the fly approach now. The sequential approach ni dia makin lama makin tidak digunakan lagi, because time is of the essence. Zaman dulu, because of the dominant position of some of these organizations in the world, and competition itu kurang, they can take 2 years to restructure. 2 years to do transformation lah, boom bam, to go back to business. Because that 2 years that they lost, itu tidak akan mengganggu kedudukan ataupun keberkesanan mereka, because they were so dominant. Nowadays it's not like that. You lose 2 months, we are in trouble. If you are in public sector ke, private sector ke, time is of the essence, because we are dealing with different stakeholders and markets. The expectation is much higher, everything has to go on. Kau punya problem tu, kau punya problem lah. That's usually how the market works, because competition is a lot stiffer now. Jadi more and more organizations in the world, public or private, basically do everything on the fly. You continue and focus on your deliverable that has to run, but as you focus on that, you realize ada benda-benda yang berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan organizational structure, berkaitan dengan culture, and then you begin to tackle it bit by bit as you go along. Then pandangan saya, we don't have the leisure to pause the time and say that let's take 1 year just to do the whole reorg and optimize and everything. Jadi kita akan buat secara berterusan. That's also part of the reason why kita continuously do a pulse check survey dengan kaki tangan dan anggota kita. Just to see, and I do see from time to time, dia sebenarnya lebih kurang stagnan lah daripada pulse check survey yang pertama dalam bulan Februari sampai yang terakhir I think dalam bulan Jun. Dia sebenarnya stagnan lah. Dia ada peningkatan sedikit saja, tapi is well within margin of error. Jadi bagi saya is stagnant, which is actually a good thing. Kerana I would have imagined dengan segala benda yang terpaksa bertempur dalam tempoh 2-3 bulan yang lepas, I would have imagined people feel really tired and can't put up with the pace kan. Jadi insyaAllah that process tu we will continue, and the good thing is by the time kita slow down sedikit lah menjelang November, December, all the big deliverable tu kita dah selesaikan, kita ada enough test case dan juga qualitative and quantitative evidence untuk kita tengok, okay, kalau kita nak improve dari segi organizational structure, dari segi the whole enablers secara dalaman di dalam kementerian, how exactly we want to do it. And jadi insyaAllah I'm fully aware of the need to go and see and review bit by bit, and we will do that in due time. But I was also very careful not to go in awal-awal dahulu and behave like a bull in a china shop. Just because you baru, you nak ubah semua. Yang itu tak betul, yang ni tak boleh, itu patut buat macam ni. I don't think that's how we should do it. Kan? Jadi
saya ingat di antara kepimpinan kanan yang deal with me so far, I hardly intervene with how the organisation works currently. Because I trust the leadership, I understand enough. EPU cannot become EPU kalau there are not many things yang betul in the last 50 years. You will not be able to do this job kalau banyak yang lepas tu semua tak betul. There are enough good things that enable EPU and Kementerian to function before, and let's keep that. Dan sebab itu it wasn't really my priority sangat nak tukar kiri kanan ataupun nak buat transformation dalaman and so on. I was very focused about what needs to be done for our stakeholders outside, and partly because I'm actually comfortable and confident that the leadership, the organizational structure, the manpower and the talents that we have can pull it off. You may think that alamak payahnya ni cerewet kan, but I have full confidence that you can actually do it. Sebab itu juga daripada awal I say we are not going to use consultants. We are not bringing anyone in. Apa yang kita perlu buat, kita buat sendiri. Not so much because kedekut, but because I think you can do it. And it's very important as we go through this important junction dalam perangkaan dasar, pelaksanaan perkara penting, it's very important that you have a stake in it. Supaya 1 or 2 years you look back and you feel that I've done something terribly well. Because I was there, it's my work, and it's changing the landscape of the country. That's our biggest gift that we can give to our team. It's not pangkat, it's not salary, it's that fulfillment that I was there at that very important junction, and it's my work that had moved the needle like this. At least that's how I grow in my career dulu. It was never pangkat or duit, it's actually fulfillment. The ability to know that you make a difference. For the young ones, mungkin it means nothing to you lah. Ini pumpang, akhirnya aku nak bayar gaji kereta aku nak bayar. I know you always feel like that, but you will grow older. And as you grow older, the difference between a person who contributes a lot and another one who's cynical is that sense of worth. It's a sense of difference, a sense of contribution that you can do. And that's very important to cultivate earlier on, and that's very important for the organisation you work with to be able to provide that opportunity. Kan? Jadi setakat ini, I know we have a lot of rooms for us to optimize here and there, tapi pada pandangan saya dia tak sampai ke peringkat yang we have to pause and do a restructuring dan sebagainya. I think we are able. You have proven that you can do it. Then I think we have to fix as we go along lah beberapa ruang-ruang yang lain. Ada soalan lain? Itu jawapan politician lah kan. Pertama sekali dari segi mungkin keselamatan atau mungkin bantuan. Sebagai contoh, kalau kita tengok bantuan persekolahan, so biasa bantuan persekolahan ni kita bagi berdasarkan kad pengenalan. So dalam kita punya fikiran, bila kita ada kad pengenalan, maka kita adalah warga negara. Tetapi bagi yang bukan warga negara, bila dia dilahirkan di Malaysia, dia daftar dengan Jabatan Pendaftaran, dia dapat sijil lahir. Atas kanan sijil lahir tu dah ada kad pengenalan. Jadi saya bawa anekdot ni, ada satu kisah, banyak kisah actually, tapi ini kisah peribadilah dekat dengan keluarga saya. Anak ni dia bukan warga negara. Jadi bila dia di awal persekolahan, bila dia minta nombor kad pengenalan, dia bagi kad pengenalan based on nombor daripada surat sijil lahir. Jadi dia dapat bantuan sebagainya, so on, sehinggalah dia nak SPM, dia perlu bawa kad pengenalan untuk duduk peperiksaan. Maka pada masa tu barulah sekolah tahu bahawa dia sebenarnya bukan warga negara. So dari situ saya nampak, saya consider dia sebagai satu leakage lah kepada bantuan. So mungkin kita nak tengok balik kita punya sijil lahir sama ada kita automatically generate kad pengenalan ataupun seperti zaman dulu lah sijil lahir dengan nombor kad pengenalan dia berbeza. Yang kedua sekali is
21 Jun baru-baru ni ada satu artikel daripada berita harian. Dia quote satu researcher. Dia bagi tahu berdasarkan analisa SPM 2022, ada 24% daripada calon yang menduduki matematik dia gagal. And then ada lagi 29% dapat grade D dengan E. So kalau kita tengok D, E, F ni dia di bawah lah hierarki. So adakah ini menjadi satu kerisauan sebabkan kita nak move on kepada AI, dan dalam matematik tu, dan bukan cakap pasal matematik tambahan tapi matematik asas, dalam tu dia ada pasal logik. Dalam situ juga kita nak, dalam masa yang sama juga kita nak outgrow kita punya usahawan daripada kecil mikro pada kecil pada dan sebagainya, dan memerlukan ilmu matematik sekurang-kurangnya untuk balance dia punya account. Maksudnya adakah penyakit untung dan sebagainya. So kalau kita anggapkan sebagai matematik tambahan ni sebagai satu asas, tambah, tolak, peratusan, kadaran dan sebagainya, logik. Jadi kalau kita banyak kita punya calon, which is actually 24 tambah 29 lebih kurang 53% gagal matematik, macam mana kita nak ada satu talent untuk membantu kita mencapai dan juga mengekalkan negara sebagai status negara berpendapatan tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Yang ekonomi in industri tu, I think the common sense tu memang wajar dibuat the challenge ialah macam mana kita nak scale up dan betul-betul menjadikan program nasional lah. Sebab satu perkara yang kita perlu ubah sebagai sebuah kerajaan dan sebuah masyarakat, kita ada kecenderungan yang mana asalkan buat, kita tick the box, dia jadi. Jadi banyak benda-benda itu juga sebahagian daripada masalah dalam masyarakat kita. Bukan kerajaan je, swasta pun macam tu juga. Dalam hidup kita pun macam tu juga. Kalau dia tengok kena buat ini inisiatif kan, di mana-mana reporting tu akan tunjukkan kita dah buat. Jadi kita okey. Padahal kita buat tu, kalau kita tahu bahawa kalau dia melibatkan hanya 10 orang, dia takkan mengubah apa-apa. Dia kena melibatkan 100,000 orang. Tapi sebab kita dah buat 10 orang, dan okeylah kita kan. Jadi itu masalah kita dalam masyarakat. And the challenge with academy in industry is that while the concept is simple and it makes sense, and kerajaan boleh bantu permudahkan semua, it will only move the needle, so to speak, kalau kita reach the national scale. So our challenge kat kementerian dengan agensi-agensi yang lain yang bekerjasama dengan kita, we have to quickly scale up. And so kita punya target, Datuk Balu dah kemasam dah, kita punya target 200 company to be certified and accredited by end of July, because on a simple calculation that each one of them can take about 100 people, at least we can roll it out nationally at around 20,000 cohorts. Sekali kita launch is 20,000. Kalaupun dia tak penuh 20,000, dapat 15,000 pun, dia mula akan ada kesan. So we the challenge in everything that we do is scaling up, but that one tu tak apalah, kita orang sedang bertungkus lumus lah to make sure. And then when academy in industry is rolled out nationally, dan kita akan ada satu lagi perkara yang menghantui kita lah, macam Tok Mi sebut tadi, kita roll out IPR, lepas tu kita kena kepala to scale it up. I think academy industry pun begitu juga. When we scale it up, we will have a big challenge to reach the critical mass. But that's actually the real challenge of policy making. It's actually not making the policy, it's scaling up so that it begins to have a national impact. Soalan kedua yang berkaitan dengan warga negara, saya fully understand, dan actually my guess is this tau, dan juga ini belum ada data untuk mengesahkan lah, but my guess is setiap tahun sebahagian daripada statistik yang tidak hadir peperiksaan SPM tu, sebahagiannya adalah daripada kalangan anak-anak yang begini.
kerana dia bukan warga negara, tapi dia melalui proses, dan terutamanya kalau di Sabah lah. Kan, kalau di Sabah, you really can't tell yang mana warga negara and bukan warga negara. So they go to school macam biasa. Cuma sepanjang itu dia hanya perlu isikan credential dia. Jadi dia tak pernah timbul soal dia warga negara ke tidak. Dia hanya timbul bila dia nak ambil SPM sebab dia kena bawa my card. And dia tak ada sebab dia bukan warga negara kan. Jadi sebab itu every year memang to me sebahagian daripada statistik yang tidak hadir mengambil SPM tu is also they revolve around this issue kan. That is something that I hope we will be able to resolve in phases dengan padu, because semua data daripada JPN akan datang, data kewarganegaraan, data KPM semua datang. We hope, as we build padu and then you start focusing and feature use case by use case, this is the beauty of having one centralized database yang melibatkan semua. Sebab kalau dekat KPM dia tak ada maklumat daripada JPN, jadi dia tak tahu sebenarnya yang mana warga negara, yang mana tak warga negara. Dia maklumat dia lah. Now that we have from JPN, and JPN should be able to have the status yang mana warga negara, yang mana tak ada dan sebagainya. Then as we do the matching and we have households punya insight, then we should be able to tell terus lah. Kalaupun bukan ada kesan serta-merta, tapi itu boleh membolehkan kerajaan quantify sebenarnya berapa banyak sebenarnya yang pelajar kita yang seperti ini, and then we have to decide what do we do with it lah. Soalan ketiga tadi tentang maths and science lah, STEM more or less kan. Adakah ia membimbangkan? Sangat-sangat membimbangkan. Dari segi penurunan minat pelajar-pelajar kepada STEM memang berlaku, dan itu membimbangkan. Dengan ditambah pula dengan prestasi yang dilihat semakin menurun dalam mata pelajaran asas STEM seperti matematik, juga amat membimbangkan. Cuma I think before we push the panic button and it becomes a national crisis, saya ingat we have to put it in context juga. It's a phenomenon that is not unique to Malaysia. It's a global phenomenon. It's orang selalunya akan bila kita bercakap tentang trend anak-anak muda, orang selalu akan salahkan Gen Z lah. Gen Z macam ini, Gen Z macam itu kan. Dia ada beberapa perkara yang by now I think we know this is basically generational specific. Kita tahu contohnya masyarakat muda, termasuklah ada yang dalam dewan ni, have shorter time span. Sebab itu dalam pilihan kerjaya mereka, they move so much quicker than zaman-zaman yang berumur sedikit. We tend, our generation dulu Gen X, we tend to go in and we tend to focus on building the career, getting stability, we tend to absorb. Jadi kita ada longer time span berbanding dengan yang sekarang. Yang sekarang selalunya they go in, even a good staff can move every 2 years. And awal-awal itu I think the world was grappling with it. Ada rasa macam ini ada masalah lah ni semua, but I think by now we have to accept that it's just part and parcels of Gen Z. Ada yang kata this is Gen Z punya problem. I think if we look into the context, this is the unintended consequences of digital platforms on our life. Over time, the younger generation have access to device. They can compare a lot more. They have a different benchmark and expectations when they were young compared to us. Kita dulu mana ada Facebook nak check, apa yang dia tunjuk dekat TV, yang itulah yang kita nampak, that's all kan. The most you can compare is basically surat khabar kan. So because of the ease of comparability, and this is a feature in socio-economic planning that we will be grappling to work with in the future, which is we have a society, younger society, that have
easier access to information for comparison. Jadi dia punya options in life itu dia nampak lebih banyak berbanding dengan yang dulu. So take for example, atas sebab itu juga banyak yang merasakan lebih baik buat gig jobs daripada having a career. Because to them it's like, you know, I want a certain lifestyle at this age. Saya tengok orang lain buat gig boleh kaya aja, so why should I bother buat this? Let me do that. Sama juga pasal STEM, and that's why it's a global phenomenon. It's not just Malaysian phenomenon. More and more people think that they can make good money from the media. Jadi the younger ones are no longer looking at Einstein ke apa semua, they are looking at Kim Kardashian. That's how people make money. Jadi and this is actually based on a study. This is not I pandai-pandai cakap je. It's a global phenomenon where the digital platform basically offer a different kind of options, and there is a tendency that the younger ones feel that they don't have to go through the normal process to make a good living, and they have a comparison about what good living is. Masa ni aku kena ada macam ni, bawa kereta macam ni, and so on and so on. That's why you see all these influencers lah, ada banyak-banyak cosmetic founders sana, founder sini, because on the one hand, kita mungkin merasakan this is bad because kita tengok daripada perspektif berapa yang science and maths kita perlukan semua, and we have to pay attention to that. On the other hand juga, in terms of social mobility, kalau kena cara is a bit more liberalized than the previous generation kan. Nevertheless, having said that, it is a problem to the country. Sebab for us to move up the value chain and for us to become a high income nation, skilled workers are key. People come to Malaysia in the future, and if we are able to build up high value industry, is because of the kind of workforce that we can offer. Jadi kalau kita ada masalah with the workforce, then it will set off a series of other problems kan. Jadi sebab itu my view lah, some of these is slowly being translated into something like academy in industry. We have a team working with My Digital, working on the national scale bootcamp. So my view is, given this nature of society span that they have, they also understand that competition is stiffer. So if they don't upskill, if they don't keep on running in the game, they'll be left behind. Cuma kita kena pastikan bahawa ekosistem labor market kita, ekosistem negara kita membenarkan dan memudah cara seberapa banyak supaya parallel industry driven upskilling ini dibina secepat mungkin selain daripada institusi-institusi formal yang kita dah ada. So the two test case that we are working, dua-dua within the timeline this year, the economy in industry sometime in August, the digital bootcamp I think sometimes we are talking about what? Kalau ikut aku semua August kan. So we are looking at what? September. So once we launch this, then I think it gives a glimpse about how we intend to create that ecosystem lah. Then I think we can use the same template for other things. Otherwise memang kita akan bermasalah selain daripada interventions khusus yang dibuat di peringkat Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. That has to continue lah. We have to figure out how to increase the interest in STEM balik and fix this. But at the same time, for the whole economy, knowing that society just have shorter terms in terms of attention span now, we need to also build that parallel industry-driven upskilling ecosystem. Are we done dengan, mungkin ada last question? Kita sampai pukul 10 kan? YB, if you don't mind, can I ask a question? Oh yeah.
Oh ya. Oh, you nak tanya soalan? Okay. Ini macam saya dekat Dewan Negara, speaker tanya soalan. YB, very good morning, YB. The question here is, what do you think about rent-seeking issues in this country, especially focusing on mega projects? So, is there how the current government is focusing on this? Do we have some sort of offensive strategies, countermeasures to tackle this or to combat this issue? Thank you, YB. Okay, ini soalan planted ke apa ni? Ada orang suruh tanya soalan rent seeking. Thanks. It's a very good question, and it's question yang tu perkara yang semua orang tak nak pergi dekat lah, because it's known, tapi dia soalan yang uncomfortable kan. I think rent seeking is a feature in our economy, and over time it is something that affects almost everything. Cuma bila kita bercakap pasal rent seeking ini, kita juga kena berhati-hati kerana dia tak ada penakrifan, dia tak ada undang-undang. Jadi pemahaman masyarakat pun kadang-kadang dia bertukar-tukar dan dia bercampur. Contohnya, ada yang merasakan bahawa sebarang bentuk subcontracting itu rent seeking. That's not true. Biasalah bila ada mega projects, there are several packages. Jadi impossible satu company besar macam mana pun ada kepakaran dalam semua. Contohnya kalau buat MRT system kan, dia ada different packages. Ada civil work yang untuk buat jejambat semua tu kan. Ada tunneling work, although it's civil but it's very different in nature. Ada rolling stock supply, orang yang buat kereta api tu dia kepakaran dia tu kan. Ada satu lagi yang hanya tak banyak company boleh buat di dunia, ialah the signaling punya expertise. Tak banyak company di dunia ini boleh buat signaling. Salah signaling, kereta api cantik macam mana pun masuk gaung kan? Jadi finally the way it works lah in the industry, every time ada projek seperti itu, memanglah orang bina konsortium. They build consortium, I may be the main consortium, I masuk for tunneling work, dia buka open tender, ada orang akan dapat subcon for that signaling work and so on. So subcontracting is allowed. Subcontracting is necessary in the economy. The issue bila dia jadi rent seeking is that how much value do you put in for your part of the work. So contohnya, kalau saya masuk satu tender, Tok Mi jadi subcon saya, semua kerja tu Tok Mi yang buat, semua modalnya, semua dia buat, tapi saya ambil profit margin 50% untuk saya. And because of that, sama ada kalau harga itu tidak dinaikkan, subcontractor tu tak boleh deliver. So what usually happens for subcon to keep a reasonable margin 5 to 10%, sebab yang ke atas tu dah ambil sampai 30-40%, harga untuk a work that dia naik sampai 30% unnecessarily. Dan siapa yang akan tanggung? Rakyat, because we have to pay. Ada juga rent seeking dengan cara contohnya collusion. Satu orang dia ada 50 company, so masuk dalam tender and dia boleh bolos dalam sistem perolehan kita, kerana nampak macam company lain ni, company rupanya semua dia punya. That's also rent seeking, because then dia akan push the price up. Ada juga contohnya rent seeking through collusion. Dia dah set up, saya, Datuk Yat dengan Tok Mi, kita orang 3 kontraktor besar, masuk, kita kata okey, yang sana kau dapat, yang sini aku dapat, yang sana kau dapat. Jadi yang ini engkau letak harga sekian, aku letak harga sekian supaya kau dapat. So all this sebenarnya berlaku dalam ekonomi kita. We all know dan kita bercakap pasal benda itu. Tapi satu kesukaran bila kita tengok lah, dan ini akan jadi cukup tak popular lah. Jadi itu juga sebahagian dari cabaran kita dekat Kementerian Ekonomi. Kita buat dasar. Jadi bila kita buat dasar, ni macam doktor lah, dia tengok diagnosis. Ini ada masalah ni kerana rent seeking. Jadi kita pun cadangkanlah ubat dia kan. Tak tentu orang nak ambil ubat tu lah, because it's sensitive kan, rent seeking ni sensitive. Jadi kita tengok daripada diagnosis, ada beberapa
perkara lah yang ada sekarang. Pertama contohnya, rent seeking dalam negara kita secara undang-undang tidak ditaktifkan. There's no definition of rent seeking. Jadi orang kita rasa rent seeking ni teruk, Alibaba semua ni teruk, tapi sebenarnya benda itu tidak salah di sisi undang-undang. Hanya ada satu kes saja di Mahkamah Rayuan yang walaupun dia tidak ada peruntukan undang-undang yang khusus, panel hakim secara khusus membuat rujukan bahawa arrangement Alibaba ini ialah dia is against the public interest. That is as far as what we have in law now, which is arrangement Alibaba is against public interest. Oleh sebab itu dalam kes itu yang melibatkan subkon saman Alibaba tu, sebab Alibaba tu tak bayar, subkon tu menang. But that is the only thing kan. Jadi kita sedang membangunkan kertas dasar yang kita akan bentangkan kepada MTM minggu depan kan, kertas dasar mengenai rent seeking, anti rent seeking. Ada beberapa feature lah yang kita cadangkan untuk kita tumpu. Pertama, kita kena takrifkan apa itu rent seeking. Bentuk macam mana yang dikira rent seeking. Kemudian kita kena tengok sama ada dua pilihan, sama ada kita nak masukkan mengenai rent seeking ini di dalam akta sedia ada. Kerana akta sedia ada ni contohnya SPRM. Akta SPRM secara jelas dan termasuk juga penal code secara jelas menyebut tentang perlu berlaku an exchange of gratification. There must be an exchange. Maksudnya orang bagi, kita ambil, and because of that kan. Jadi that is a quite a major difference lah, kerana rent seeking ni tak ada exchange. So kalau rent seeking ni nak didakwa di bawah SPRM, tak boleh lah. Dan rent seeking yang paling biasa di kalangan rakyat biasa kan, dapat rumah kos rendah, lepas tu dia tak duduk kat situ, dia sewakan kepada segala jenis lah, kepada selalunya kepada orang asing lah. Dia sama juga dapat lesen untuk menjaja. Dia tak menjaja, dia duduk mana, dia kutip. Dan kalau zaman-zaman Ramadan semua orang tahulah, dia akan ada kepala-kepala ni yang dia dapat lesen tu kononnya, lepas tu dia jual kepada orang satu tapak tu sampai 5,000 sebulan. 5,000 untuk Ramadan tu dia. Ini semua rent seeking. Tapi dia tak ada exchange tau untuk mereka didakwa di bawah SPRM. So we are proposing, details tu saya tak boleh cakap lah kan, sebab nanti let us go through the process dekat peringkat kerajaan. Tapi memang di peringkat Kementerian Ekonomi kita telah selesai kertas dasar itu untuk dibawa ke M10, supaya pertama for us to define rent seeking, kedua untuk kita criminalize rent seeking. Bahawa kalau kamu buat begini dan kamu makan atas angin, or you take what is not yours, ataupun you dapat sesuatu kemudahan untuk kamu tapi kamu pergi buat duit dengan menggunakan kemudahan yang sepatutnya untuk kamu. So kita define rent seeking, kemudian kita criminalize rent seeking. Kita percaya bahawa dengan adanya clarity mengenai rent seeking, dia bukan saja akan menambah baik struktur ekonomi kita, supaya kita bagi ruang sepenuhnya kepada mereka yang betul-betul nak yang nak menyumbang, yang nak membina nilai, let them compete. Ia juga akan membantu dari segi persepsi dan pandangan masyarakat antarabangsa kepada ekonomi kita. It will improve a lot of our indexes. It will improve corruption perception index. Dia juga akan improve world competitiveness index. Dan dengan indeks-indeks ini menjadi makin baik, itu juga akan membantu untuk kita menarik pelaburan portfolio dan pelaburan foreign direct investments ke Malaysia in the future. But that's our view. Kita akan go through that process. Saya sedia maklum ada pandangan yang berbeza-beza mengenai rent seeking ini. So it's not in my power to decide whether it will go left or right. But that's our duty to develop that policy and bring it up to the highest level of government, and we'll take it from there, insyaAllah.
Okey. Jadi kita 10-4 minit kan. So kita kena balik buat kerja. Jadi last sekali, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah I think saya hanya boleh berdoa that each one of you is rewarded for the sincere and good work that you do, and the reward tu, my own experience juga, the reward itu tidak pernah datang dalam bentuk yang kita nak. It always comes in different ways, but when you look back, you know that this is a reward that I get maybe for the other work, good work that I do somewhere else. Jadi so long as kita faham yang itu, InsyaAllah reward dan juga keselesaan dan juga kepuasan itu Allah bagi dalam bentuk-bentuk yang sangat berbeza-beza dan selalunya bukan dalam bentuk yang kita nak lah. Jadi kalau contohnya, saya selalu sebutlah orang yang gila-gila nak jadi menteri ataupun Perdana Menteri, kadang-kadang susah tau dia nak jadi menteri atau Perdana Menteri, because the reward usually never comes in the way that you wanted it to be. Reward itu ialah Allah's domains. Allah will decide what is your reward. What is in our domain is kita nak buat sesuatu, you get the satisfaction of doing what is right, and then insyaAllah whatever reward yang Allah bagi itu is over and above your satisfaction. So itu saja nasihat dan ingatan yang saya boleh bagi kepada semua dalam keadaan kita akan ada 6 bulan yang masih lagi maraton yang panjang ini. Jadi dengan itu, terima kasih sekali lagi kepada semua kepimpinan, kepada semua pengurusan daripada peringkat tertinggi, pertengahan, kepada semua yang saya belum sempat berjumpa and engage lagi. Keep up the good work, keep focus on what we do. InsyaAllah